Ruego que la gracia de Cristo sea colmada de vosotros. Amén. Nosotros claramente debes tener un objetivo claro. ¿Qué pasa si el sentido del propósito no está claro? El proceso intermedio puede ser muy torcido. 목적도 분명하고 과정도 분명해야 됩니다. El propósito debe ser claro y el proceso debe ser claro. 목적만 보고 Sí. 목적만 보고 중간 과정을 불필요하게 생각해도 안 됩니다. No se debe limitarse a mirar el propósito y hacer. 목적도 분명하고 그리고 과정도 분명해야 됩니다. 목적도 분명하고 과정도 분명해야 된다. El propósito debe ser claro y el proceso debe ser claro. Aquí. 산 꼭대기에 안테나를 세워놨습니다. Se erigió una antena en la cima de la montaña. 빨간 전기불을 켜놔야 Tienes que encender la luz eléctrica roja. 밤에 비행기가 Avión de noche. 밤에 비행기가 날아갈 때에 Avión de noche.
불빛을 못 보면은 저공 비행을 하다가 저것을 부술 수 있습니다. Si no ves la luz, puedes volar bajo y destruirla. 오케이? 저공기 담아 하나는 한 50불 사면 됩니다. Aquí hay una tetera eléctrica por $50. $50, 오케이? 전기불 하나를 달기 위해서 1000불 이상을 소요합니다. Cuesta más de $1000 encender una sola luz eléctrica. 50불짜리 하나를 달기 위해서 1000불 이상을 소요합니다. Cuesta más de $1000 poner uno de $50. 오케이? Es $50. 오케이? Aquí. 저기 올라가는데 사람 인건비를 사고 저기에 설치를 해서 올라가는데 1000불 이상이 됩니다. Sube allí, y se espera que cueste $1000 comprar mano de obra humana e instalarlo allí. ¿Entendiste? 목적은 50불만 하면 되는데 올라가는 과정이 수십 배 더 될 수도 있습니다. La meta es de solo $50 y un curso en línea puede costarle decenas de veces. 안전은 수천만 불로 더 될 수도 있습니다. La seguridad puede costar decenas de millones de dólares más. 안전의 가치는 수천만 불도 될 수 있습니다. La seguridad puede valer $20 millones de dólares. 사고가 날 때는 어마어마한 Cuando 손실이 ocurre un accidente, 엄청난 손실이 다가오기 때문에 porque se avecinan grandes pérdidas. 우리는 생각할 때 우리의 작은 액션이 별것 아니라고 생각할 수 있습니다. Cuando pensamos en ello, podemos pensar que nuestras pequeñas acciones son insignificantes. 우리의 말 몇 마디가 영원한 생명을 살릴 수 있습니다. Unas pocas palabras nuestras pueden salvar la vida eterna. 아멘. 한 목적을 이루기 위해서 여러분의 헌신과 희생이 굉장히 필요한 것입니다. Tu dedicación y sacrificio para lograr un objetivo. 절대적으로 필요한 것입니다. Es absolutamente necesario. ¿Entendés? ¿No? ¿Entendés? Amén. Concentrado, concentrado. 아멘을 안 하면은 제가 몰라요. Si no dices amén, me pregunto si entendiste o no. Si no dices amén, me pregunto si entendiste o no. Amén. Ahí está el punto de vista. 15강의
내용을 지금 복사하러 갔습니다. 15 ahora voy. Voy a copiar el contenido de la conferencia ahora. 가지고 오면 그 메시지 전체의 핵심 키를 여러분에게 알려드릴 것입니다. Tráelo y te daremos la clave del conjunto en qué momento. 오기 전에 잠깐 말씀드립니다. Entonces, antes de venir, déjame decirte una cosa. 성경을 우리에게 주신 하나님의 목적이 무엇일까요? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos la Biblia? 뭘까요? ¿Eso qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos la Biblia? 성경을 우리에게 주신 하나님의 목적 그것은 무엇일까요? El propósito de Dios al darnos la Biblia. Para orientarnos, para hablar, para guiarnos, ser un faro, ser una luz. Para poder andar en la oscuridad, en esa oscuridad, para guiarnos, para dirigirnos, orientarnos. Orientarnos, dirigirnos en medio de la oscuridad. 우리를 인도하여 어둠의 한가운데서 우리를 인도하여. Bueno, yo me hago una pregunta. Abraham, Isaac, Jacob no tenían Biblia y lo conocieron. Pero hay una revelación especial. Sí, pero se da cuenta que Dios sí, claro. Se revela 아브라함, 이삭과 야곱은 성경이 없다. Conocer su palabra para obedecerla. Conocer su palabra para obedecerla. 순종하는 말. Cristo. Jesús es el Cristo. Adelante, pastor Octavio. El propósito de darnos la Biblia es para tener la revelación completa de Cristo, para vivir conforme a lo que nos dice Cristo. Para que comprendamos qué relación tenemos con nuestro Dios, si estamos andando bien con Él o estamos andando mal con Él. Bueno, para que entendamos qué relación tenemos con Cristo, si estamos andando bien o estamos andando mal con Él, y de esa manera aprendemos a andar bien con Cristo. Restaurar su imagen, para restaurar la imagen del Padre. Y les dijo, Es nuestro manual de vida. las palabras que os hablé estando para vosotros, y eran las cartas y todo lo que está escrito en una de la ley vuestras reglas de los santos. Para poder conocer a Jesús el Cristo, porque la palabra es la que nos enseña acerca de Cristo. Ella es la que da testimonio de Jesús el Cristo.
여러분이 부분적인 목적을 가지고 있으면은 No. 목적을 가지고 있어야 되는데 그 과정을 목적처럼 알고 있으면 안 된다. Debes tener un propósito, pero no debes conocer el proceso como si tuvieras un propósito. ¿Entender? 분명한 목적을 가지고 있어야 된다. Debe tener un propósito claro. ¿Entender? Amén. 아멘. Propósito claro. 때린다. Amén, no, amén. Uno más. Debe tener un propósito claro. 그런데 과정을 가지고 목적처럼 알고 있으면 안 된다. Sin embargo, no es necesario tener un proceso y conocerlo como un propósito. Amén. ¿No entiendes? Nada más. Sin embargo, no es necesario tener un proceso y conocerlo como un propósito. ¿No? Haga igual el proceso no es el propósito. 이루어가는 하나의 과정을 가지고 목적처럼 알고 있으면 그것은 틀린 것이다. Si tienes un proceso para lograrlo y lo conoces como una meta, estás equivocado. Ah, ok. ¿Entender? Entender. Entender. 성경을 보면서 목적을 먼저 알아야 된다. Primero debe conocer el propósito de leer la Biblia. 하나의 목적이 있다. Hay un propósito. 레베카가 이야기한 것처럼 하나님의 형상이다. Como dijo Rebeca, es la imagen de Dios. 아멘. 우리의 출발점. Nuestro punto de partida. 아멘. 출발점. punto de Partida. Punto de partida. 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 이 목적을 이루는 과정 속에 En el proceso de lograr este propósito, 하나님이 원하시는 요구 사항들이 있다. hay requisitos que Dios quiere. 그것이 구약에서는 율법이었다. No hay ley en el 그것이 구약에서는 율법이었습니다. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. La ley es La ley. 율법. Ley.
선행, Anterior. 선행, 오케이. 의익을 이루는 것. Para alcanzar la justicia. 뭐냐? 성경, Biblia. 또 하나님의 인도, La guía de Dios. 순종, Obediencia. 우리 각자가 생각하는 이런 부분들이 하나씩 있습니다. Cada uno de nosotros ha hecho estas cosas una por una. 예수님의 십자가, La cruz de Jesús. Salvación. Expiación. 치유, Feu. 치료, Eficaz. 치료, Eficaz. 은혜, Favor. Favor. Gracias. no, Sí, puede ser gracias. Favor. Favor, ¿sí está bien? La gracia de Dios. ¿Está bien? Sí, ahí está bien. Gracias. Gracias. En otras palabras, la expiación lo recibimos por gracias. 이 모든 것들은 다 과정입니다. Todos estos son procesos. Para cumplir el objetivo. 구원받는 것도 과정입니다. La salvación también es un proceso. 아멘. 그리스도께서 십자가를 지시고 우리에게 은혜를 주신 것, 이것도 다 과정입니다. El hecho de que Cristo llevó la cruz y nos dio la gracia es un proceso. 지금 우리가 교회 생활을 하는 것, 이것도 다 과정입니다.
La vida que estamos viviendo en la iglesia ahora es un proceso. 아멘. 하나님의 최종 목적은 본래 우리의 모습을 회복시키는 겁니다. El propósito final de Dios es restaurarnos a nuestra forma original. 아멘. Amén. 성경 공부시키는 것도 과정입니다. El estudio de la Biblia también es un proceso. 아멘. 훈련시키는 것도 과정입니다. La formación también es un proceso. 아멘. 이 하나님의 목적을 이루는 것이 우리가 인식해야 하는 Hacemos esto para cumplir el propósito de Dios. Amén. 이것이 참된 목적입니다. Este es el verdadero propósito. 아멘. 그런데 과정이 틀리면 또 참된 목적으로 올라갈 수가 없다. Sin embargo, si el proceso es incorrecto, no podrás ascender de nuevo al verdadero propósito. 지금 전 세계 교회가 목적을 잃어버리고 과정을 목적과 같이 생각하고 있다. Ahora, las iglesias de todo el mundo están perdiendo su propósito y pensando en el proceso como propósito. ¿Entender? Sí. Ahora, las iglesias de todo el mundo están perdiendo su propósito y pensando en el proceso como propósito. Sí entiendo. 구제 운동이 마치 목적과 같이 생각하고 움직이고 있다. El movimiento de El movimiento de socorro es pensar y moverse como si fuera un propósito. ¿No entiendo? No. ¿No? Otra. El movimiento de socorro es pensar y moverse como si fuera un propósito. El movimiento De emergencia. El movimiento de socorro es pensar y moverse como si fuera un propósito. de la salvación. ¿No? No una emergencia. 많은 사람이 구제 운동을 하고 있다. Mucha gente está haciendo rescates. de salvación, el movimiento de salvación. 구제 운동을 하나님의 목적으로 알고 있다. Sé que el movimiento de socorro es el propósito de Dios. ¿No? ¿De salvación? ¿Es el movimiento de salvación? Sí. 구제 운동을 하나님의 목적처럼 말하고 있다. Hablan del movimiento de socorro como si fuera el propósito de Dios. Hablan del movimiento de socorro como si Hablan del movimiento de socorro como si fuera el propósito de Dios. 구원받는 것도 하나의 과정일 뿐이다. Ser salvo es solo un proceso. ¿Ok? ¿No entiendo? Sí. ¿Entiendo? Sí. 그리스도의 십자가도 하나의 과정이다. La cruz de Cristo.
아멘. 예수님이 십자가를 지신 것도 목적을 위한 Que Jesús fue crucificado 목적을 이루기 위한 하나의 과정일 뿐이다. es solo un proceso para lograr un objetivo. 아멘. 아멘. 성경 전체는 창세기 1장 27절 28절을 회복하기 위한 것이다. Toda la Biblia es para restaurar Génesis 1 y 27 de la madrugada. 28. 아멘. 아멘. 하나님의 창조 역사는 실패하지 않았다. La obra de creación de Dios no fracasó. 아멘. 하나님은 처음부터 끝까지 변하지 않으신다. Dios no cambia de principio a fin. Es el proceso. 오케이? Y el objetivo es la imagen de Cristo. Ser salvos es el proceso y el objetivo es la imagen de Cristo. 알파. 네? Alfa. 오메가. Amén. 아멘. Sí, amén. 하나님은 처음부터 완전하시다. Dios es perfecto desde el principio. 하나님은 발전이 없다. Dios no tiene progreso. ¿Entiendo? Sí, sí, así es. Dios no tiene progreso. 아멘. Amén. 왜냐하면 처음부터 완전하시기 때문이다. Porque es perfecto desde el principio. 타락한 인간은 발전해야만 산다. El hombre caído debe desarrollarse para vivir. 하나님이 처음 인간을 지으셨을 때 이미 완전하게 지으셨다. Cuando Dios creó al hombre por primera vez, ya lo había creado perfectamente. 아멘. 인간의 실수로 인해서 인간은 변질됐지만 하나님은 변질되지 않으셨다. Debido al error humano, los humanos han cambiado, pero Dios no. 아멘. 원래 지으신 그 인간의 모습은 이미 하나님의 완전한 형상으로 지으신 모습이다. La forma humana original ya fue creada a la imagen perfecta de Dios. 아멘. 하나님이 지으신 인간이 원래 완전하시기 때문에 그 형상을 다시 회복시키는 것이다. Porque el barrio creado por Dios es originalmente perfecto, restaura su imagen. 이것을 가리켜서 리포메이션이라고 말한다. Esto se conoce como 이것을 가지고 개혁이라고 말한다. Con esto lo llaman Haehyuk. Esto se llama reforma. Amén. Reforma. Reforma. ¿Qué? 원래대로 돌아간다. Volver a la original. 아멘. 개혁이라는 말은 본래의 것으로 돌아간다는 말이다. La palabra
Reforma significa volver al original. 아멘. ¿Entendés? ¿Entendés? Amén. 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 그리스도의 십자가도 우리를 본래의 모습대로 회복시키기 위한 하나님의 한 과정이다. La cruz de Cristo es 그리스도의 십자가도 우리를 본래의 모습대로 회복시키기 위한 하나님의 과정이다. La cruz de Cristo es el proceso de Dios para restaurarnos a nuestra forma original. Amén. 아멘. Una más. La cruz de Cristo también es el proceso de Dios para restaurarnos a nuestra forma original. ¿Entendés? Amén. 과정과 목적을 분별할 수 있어야 된다. Debes ser capaz de distinguir entre proceso y propósito. Sí, amén. 아멘. Sí. Una más. Debes ser capaz de distinguir entre proceso y propósito. 아멘. 이것이 바탕이 되어야만 여러분이 변질되지 아니한 복음을 전할 수 있다. Solo cuando esta es la base puedes predicar el Evangelio inalterado. 아멘. 교수로서 가져야 하는 가장 근본이고 기본 바탕이다. Es el fundamento más fundamental y básico que debe tener un profesor. 아멘. 목적과 과정을 분별하지 못해서 Propósito y proceso. 목적과 과정을 분별하지 못해서 틀린 설교를 하고 있다. Estás predicando algo incorrecto porque no puedes discernir el propósito y el proceso. 여러분들이 어떤 상황 속에서도 성도들에게 목적을 알도록 만들어야 된다. Necesitas hacer que los santos conozcan tu propósito en cualquier situación. ¿Entendés? Sí, amén. 목적을 모르고 과정을 목적처럼 이야기하고 있다. Sin saber el propósito, están hablando del proceso como si fuera un propósito. ¿Entendés? 그래서 그리스도와 방향이 맞지 않는 것이다. Así que no está en línea con Cristo. 아멘. 그리스도께서 당신 자신이 하나님의 목적이라고 알렸다. Así que no está en línea con Cristo. No alcanzamos a escribir todo. 그것은 모든 것을 작성하는데 매우 빠르게 도달합니다. Al menos yo. No sé. Yo no puedo, Por favor, apague las transmisiones locales. Locales.
전 세계 교회가 목적을 잃었고, 목적을 잃었다는 말은 방향을 잃었다는 말이다. 전 세계 교회가 목적을 잃어버렸다. Las iglesias alrededor del mundo han perdido su propósito. ¿Entendés? Sí, amén. 목적을 잃었다는 말은 그리스도와 방향을 맞추지 못하고 있다는 말이다. Abrir un propósito. 목적을 잃어버렸다는 말은 그리스도와 방향이 맞지 않다는 말이다. Perder el propósito significa estar fuera de alineación con Cristo. 아멘. Así es. Sí, amén. 그리스도는 하나님의 형상이다. Cristo es la imagen de Dios. 아멘. 골로새서 1장 15절. Colosenses 1 y 15 de la madrugada. Hola, sí. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Amén. 그리스도는 눈에 보이지 아니하시는 하나님의 형상이시다. Cristo es la imagen del Dios invisible a la puerta. Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. 아멘. 예수님이 제자들에게 보여주신 말씀, Las palabras 예수님이 제자들에게 들려주신 말씀, 보여주신 권능, 그가 행하신 모든 것은 하나님의 형상을 보도록 만드는 것이다. La palabra que Jesús dijo a sus discípulos, el poder que mostró y todo lo que hace es para hacerles ver la imagen de Dios. 아멘. Ahora más. La palabra que Jesús dijo a sus discípulos, el poder que mostró y todo lo que hace es para hacerles ver la imagen de Dios. 아멘. La palabra que Jesús dijo a sus discípulos, el poder que mostró y todo lo que hace es para hacerles ver la imagen de Dios. Correcto. 아멘. 예수님이 당신을 보게 만든 모든 사건들, 모든 훈련들은 궁극적인 목적으로 하나님의 형상을 보도록 만드는 것이다. Cada evento, cada disciplina que hace que Jesús te vea, es el objetivo final de ver la imagen de Dios. 아멘. Amén. ¿Entendés? Cada evento, cada disciplina que hace que Jesús te vea, es el objetivo final de ver la imagen de Dios. ¿Entendés? 결국은 그리스도를 통하여 성부
성자, 성령, 삼위 하나님으로 다시 옷을 입히는 것이다. Finalmente, a través de Cristo, somos revestidos nuevamente con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Dios triuno. Sí, amén. 아멘. Amén. 우리가 설명을 해봐. Tratas de explicar. Sí. Bien. Sí, fíjense. Resulta que, como ustedes pueden recordar ahí, como dice en Génesis capítulo 1, verso 27 al 28, fuimos creados a su imagen. En el verso 27 fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, el hombre perdió eso después de haber pecado, pero en Cristo nosotros recuperamos la imagen de Dios completa. No es nada más la imagen de Cristo, sino más la imagen en Cristo tenemos la imagen completa de Dios, porque ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Eso es lo que se recupera cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y le recibimos. Aleluya. 그리스도께서 십자가에 죽으신 것도 하나님의 사랑이다. Es el amor de Dios que Cristo murió en la cruz. 우리 죄인을 용서하시는 것도 하나님의 은혜다. El perdón 우리의 모든 죄를 용서하시는 것도 하나님의 은혜다. es la gracia de Dios que perdona todos nuestros pecados. 아멘. 하나님이 우리를 선택하신 것도 하나님의 주권이다. Es la soberanía de Dios que Dios nos ha elegido. 우리가 지혜가 있든 없든 많이 배웠든 배우지 못했든 모든 것이 하나님이 주신 No aprendimos mucho con o sin sigie. No aprendimos mucho con o sin sigie. Última palabra. No. 우리가 가지고 있는 지혜도 우리가 가지고 있는 그 모든 것이 하나님께로부터 온 것이다. Todo lo que tenemos. 우리가 가지고 있는 모든 것이 다 하나님의 은혜다. Todo lo que tenemos es la gracia de Dios. 하나님께로부터 온 모든 것을 설명하는 것이 성경이다. La Biblia explica todo lo que viene de Dios. 하나님께로부터 온 것을 모두 다 깨닫도록 만들어서 그것이 하나님이 Me hizo darme cuenta de todo lo que venía de Dios. 하나님의 것으로 옷 입히는 것이 성경이다. Es la Biblia para vestirnos con las cosas de Dios. 아멘. 앞으로 세계 복음화를 위한 가장 기본적인 바탕이 이 부분이다. Este es el fundamento más básico para la evangelización mundial en el futuro. 목적을 분명하게 해야 한다. El propósito debe ser claro. 목적이 분명하면 혼돈이 없어진다.
Cuando el propósito es claro, no hay confusión. ¿Entiendes? Sí, claro. Cuando el propósito es claro, no hay confusión. 우리 강사진들, 목사진들은 ¿Qué pasa? 강사와 목사는 혼돈 없는 정확한 목적을 가지고 움직여야 된다. El pastor Sun Kang debe moverse con un propósito preciso sin confusión. 아멘. 아멘. 이것이 캐논이다. Esto es canon. 캐논? ¿El canon? No, canon. 우리 믿음 생활의 기준이다. Es el estándar para la vida de fe de los jóvenes. Una vida de fe joven es la norma de una vida de fe. 아멘. Sí, amén. Estándar. Está bien, está bien. Sí. Ok. Estándar. Es la norma de la vida de 성도들과 제자들에게 기준점을 분명히 세워줄 수 있는 강의가 여러분에게서부터 나와야 된다. Las Una conferencia que pueda establecer claramente un punto de referencia para los santos y los discípulos debe provenir de usted. Una conferencia que pueda establecer claramente un punto de referencia para los santos y los discípulos debe provenir de usted. Sí, pero entonces está como ya lo entendí. 성도들과 제자들에게 기준을 세워줄 수 있도록 강의를 하십시오. Dar conferencia. 성도들과 제자들에게 기준을 세워줄 수 있는 강의를 하십시오. Dar conferencias que establezcan normas para los santos y los discípulos. Ahora sí. 단 한 번도 예외 없이 모든 강의 속에서 기준을 세워 주십시오. Establezca estándares en cada conferencia, sin excepciones. 기준이 분명하면 사단이 건드릴 수가 없다. Si el estándar es claro, Satanás no puede tocarlo. 아멘. No? Si el estándar es claro, Satanás no puede tocarlo. 제일 큰 죄는 진리에서 벗어난 것이다. El mayor pecado es desviarse de la verdad. 아멘. 그것은 생명을 영원히 지옥으로 몰아넣는 것이다. Es conducir la vida al infierno para siempre. 목회자가 진리를 분별하지 못하는 것은 이미 큰 죄악 속에 빠져 있는 것이다.
Para que un pastor deje de discernir la verdad, ya está en un gran pecado. Sí. 했는데 Sí. 자기만 죽는 것이 아니고 수많은 영혼들을 지옥으로 함께 끌고 가는 것이다. No solo muere, sino que también arrastra innumerables almas al infierno. Sí. 아멘. Amén. 지금부터는 성경이 기준이다. De aquí en adelante, 성경이 기준이다. la Biblia es el estándar. 율법의 기준이다. Estándar de la ley. 십자가의 기준이다. Estandarte de la cruz. Estándar de la cruz. Estandarte de la crucifixión. 그 모든 것들은 다 과정이다. Todo eso es un proceso. 아멘. 성부, 성자, 성령 삼위 하나님의 최종 목적은 창세기 1장 27절 28절 회복이다. El propósito final del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es restaurar Génesis 1:27 de la mañana, 28. 아멘. Amén. 지금부터 10분간 포럼을 하도록 하겠습니다. Tengamos un foro dentro de 10 minutos a partir de ahora. Amén. 잘못된 기준이 얼마나 심각한 문제를 안고 있는지를 포럼하십시오. Foro sobre la gravedad de los estándares erróneos. 했는데? Foro sobre la gravedad de los estándares erróneos. 했는데? 테이블별로 포럼하십시오. De mesa a mesa. Amén.